Chicos, estamos en el capítulo 7, la casa, creo que es el último capítulo de Silent Age, un point and click que me tiene a los cojones. Es muy interesante, me gusta la historia es genial. No sé qué va a la mitad, pero es interesante, es viaje en el tiempo, tienes como que decirle al tipo que impida el apocalipsis de puta madre y eso, pero no sé ni por qué se haya destruido el mundo ni nada, o sea, no te explican nada, pero está bien, me gusta, excepto los puzzles, que soy una mierda. Pero en todo lo demás, perfecto, que básicamente es nada porque es todo el juego. Saca corchos y esta mierda. Fire. Por favor, dime que los puedes prender, por favor. Necesitas yesca. ¿Unos libros? Ah, menos mal. Uf, bendito sea. ¡Eh! Fahrenheit 451. Ese es un libro de una distopía. Bueno, de que hicieron un cómic también. ¿O era al revés? No me acuerdo. Ya leí el libro. La distopía de puta mierda. ¿Se fue a la mierda por eso? ¿Por una distopía? No sé la verdad. Dios. ¿Con el sacacorchos? Ah, pues. ¡No! ¡Quiero tocar el piano! ¡Quiero tocar el piano! Ah, joder. Iba a haber un logro de tocar el piano. Estoy 100% seguro que iba a haber un logro de tocar el piano. Botellas. ¿Va a ser un comentario o algo? No. Una puerta cerrada. Dios. ¿Por qué no me sorprende? Que está mejor porque me pierdo cada rato, así que... Dios, está haciendo la máquina del tiempo así súper grande. Yo tengo una chiquitica de bolsillo. Es una bombilla bronceada, de bronceado. Supongo que la ciencia... ¿Se la cambió? No, no puedo. Una bombilla de bronceado. No hay nada más aquí en la tabla, en la mesa. No, no hay nada más. No, a ver, deja subo. Tiene que haber un logro de tocar el piano, 100% seguro. ¿No? Nah, no hay ningún logro. Parece ahí había un rifle. No está el rifle. Mira tú. Al que me balacea el señor cuando me vea. Ahí, ¿qué pasa? Entré sin avisar. Destruí tu puerta. Pero tranquilo. Es una lámpara. ¿Se lo cambió? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué tiene que ver esta lámpara con...? ¿Qué tiene que ver esa lámpara con la máquina? Ah, ya. La máquina de bronceado le dio energía. Pues qué raro, ¿no? Que le haya dado energía a una... No sé cómo funciona la energía solar. Por los fotones, supongo, que emite la luz, pero... Hostia. La tapa está llena de aceite. No tengo nada con que agarrar el aceite, ¿verdad? Hay algo que me decía que puede presionar aquí. Pues no. Vamos al pasado. Y en el pasado... No he visto que haya arriba en el pasado. En el pasado aquí hay... Ah, no, en el futuro, perdón. Oye, pues no vivía tan mal el señor, Es su casilla. Se ve más bonito en el futuro que en el pasado, la verdad.
Esto está hecho un poco una mierda, pero pues no, vamos a pasar. Un hacha. Un hacha, pero no llego desde aquí. ¿En serio? Compañero, porque siempre es tan inútil. Vaya por Dios. ¿Apago mi propio fuego? Dios, me he salido. No sé si se haya grabado eso, no sé. Pues nada. No puedo subir aquí. Aquí no hay mucho. No. Tampoco hay mucho. Aquí en el futuro. ¿O esto? No, esto no. Aquí falta una botella. No. La caja. No puedo seleccionar nada. Aquí no hay suficiente como para salir un mes entero. Tiene provisiones para dar y vender. La mayoría es comida y detergente. Que no hay nada. Está cerrado. Hay que ir al pasado para caminar. Ay, Dios. Ay, Dios. A ver aquí que hay en el futuro. Comida, mierda, una tablet. Esto brilla mucho. Una vara, ¿en serio? Con eso voy a poder agarrar la hacha, estoy 100% seguro. Voy por eso. Pasado. Y ahorita vamos al futuro a agarrar la pinche hacha. Será con el palo, en serio. Joder, ¿en serio no? Joder, ¿y para qué quiero el palo entonces? Ah, sí, cierto, no puedo entrar. Espera, ¿puedo llevar las cosas en el tiempo porque puedo quemar esto? Algo más inflamable. Ah, lo tengo que poner en aceite. Ok, lo echo en el aceite, lo quemo y lo llevo al futuro y quemo las ramas. Ok. Lo meto en el aceite. Ahí está. Me he pasado. Ah, ahora sí, ya. No, sube. Ay, Dios. Ahora sí. Vamos acá. No. Lo prendo. Eso es. Corre. No se apaga, pues, pero yo qué sé. Para darle emoción. Corre, loco, corre. Que se apaga. Ahora sí lo prendo. ¿Qué tiempo? En serio, esas lianas las puedes pasar, loco. Que a veces haces cosas increíbles. ¿Y la puedo agarrar? ¿Ahora qué? ¿Y ahora qué cerebrito? Yo qué sé. ¿Volvemos y regresamos? ¿No? Pues no sé, la verdad. Supongo que la cosa se va a estar quemando. Ok. ¿Se quema aquí o algo?
Ay, qué imbécil soy, traigo el pinche extintor. Es que yo pensé que yo lo... Joder, en serio, es que Dios santo. Traigo el extintor ahí, no lo... Ay. Pues el extintor. Vaya por Dios. Esto no tiene ni agua, necesito rellenarlo antes de que... Oh, ¿en serio? ¿Y dónde relleno esa mierda? ¿Con qué lo relleno? Acá no hay agua, sí. ¿Afuera? ¿Puedo salir ahora sí? ¿Me dejan salir a tomar agua? La he dejado bonita. Bueno, ¿y con qué relleno esta mierda? Entonces supongo que lo tengo que llenar con estas cosas. Esto es alcohol, ¿no? Sí, es que eso es alcohol. Si lo relleno con alcohol, pues morimos. Aquí... ¿En el futuro habrá algo? No parece. Ay Dios, que tengo que viajar el tiempo para irme hacia otro lado. Futuro. Con jugo de mango. Con jugo de limón. Hortalizas de sobrevivir tanto, no sé qué. Ah, aquí hay esta cosa. Vamos, llénalo. Ya no lo había visto. ¿Por qué no lo llenas? Sí, por eso, llénalo. Ah, ¿no quiere llenarlo? Me decía, pues es un sistema de recolección de agua. Pues sí, llénalo. Para eso te puse ahí. Ahora sí, puedes apagarlo. Ah, mírate. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué hago con el hacha? Ah, romper la puerta. Here's Johnny. Yo qué sé. Soy mucho de romper puertas. Una lámpara de lava. Otro Nemo. Lo mato también. Una botella. No. Viaje en el tiempo. ¿Qué es esto? Botella no es de cristal. Botella de vino extraña. Pues no sé. Es una puerta secreta. Vámonos. Puerta secreta. Lo sabía. Dios. Stop right there. Ok. Whoa, wait. Mr. Lambert, sir, it's me, Joe. No sé quién eres, loco. know you. What are you doing in my house? You sent me here, remember? I've No, done viene el such futuro. Ay, thing. qué vaya idiota. For an intruder, you're not very bright, you know that? For all the commotion you caused getting in here, you might as well have brought a bulldozer. Now, you have exactly 5 seconds to explain what you're doing here. Or so help me Vengo del God, I'm futuro y pulling muestra this la trigger mierda esa, vas and a ver de qué sending es. you on your way. 5. I was sent here.
4, Why you? 3, Del You futuro. told me to find you, to warn you about the end of the world. 2, Del futuro. You were old, with white hair, and you got shot. Oh, God, please don't shoot me, Mr. Dile Lambert. que viene del futuro, Dios. You gave me this. It's an chrono. It's a time machine. Dile eso. Eso no me I gave you that? Yes! I've never seen anything like it. But on the back, that's my family signet. I made this? It's simply magnificent. I gave this to you? Why? Who are you? Name's Joe, sir. I'm just a janitor at the Archon building. I found you in a room with a big, round door in the basement labs this morning, and you were dying. You said you'd come from 40 years in the future to stop the end of the world. I guess I was the only one around, so you gave me this and told me to find you and tell you all this, and I've been there. The future, I mean. A bunch of times. And you were right, Mr. Lambert. Everyone's gone. My God, so it did come to pass. They really did it, those greedy goddamn bastards. I told them this would happen. Wait, I was dying? How? You said you've been shot. I had to actually find you at the morgue to get this address. Shot? By whom? No, wait. Don't say anything else. You succeeded in finding me, which means anything you tell me from this point on could alter the course of action that brought you to my doorstep. The less I know, the better. So, you've seen the future. What did you see? Pura mierda. It's like a bad dream, sir. Everyone's gone. Yep. Buildings are coming apart. Ah, Silent Age. It's all Porque just yo solo hice silencio. Todos quiet. están muertos. What happened, Mr. Lambert? It is Dr. Lambert. Ooh. And considering all the effort you just went through to find me, not to mention bearing witness to the horrific outcome of the biggest breakthrough in the history of science, I suppose I owe you some kind of explanation. Por favor, Doc. Por favor. Dios, la explicación. A ver. I was 24 when I got hired by Archon, or Athena as it was called back then. Athena was one of the many weapons R&D companies formed during the Second World War. Unlike other R&D companies that had retooled themselves to pursue peacetime activities after the war, Athena had made enough money to continue chasing the next big thing in defense technologies. They were betting the farm on post-war Soviet expansion, raising the level of government paranoia to create a lucrative market for esoteric weapons research. I'd say they made the right bet. Still a theoretical physicist at MIT, my thesis on the possibility of time travel via dimensional membranes got published shortly after I was hired in 1961. Company heads were so impressed, they gave me a team and a budget. Development exceeded even my own expectations. And after only 6 years, we had the first primitive version of the time machine up and running. Dios, ¿la hicieron? O sea, sí ya funcionaba. O era un prototipo. Ahora lo voy a decir. Our first successful trials involved sending simple objects into the future with a timed return. But with Archon running out of money, that was all the company bigwigs needed to secure a big fat contract with the Department of Defense. Apparently, we had sold them on the idea that the technology could be used to go back in time and strangle communism in its cradle. The reality, of course, was that it couldn't. Due to the laws of causality, you can't travel back in time beyond the point where time travel was invented. And sooner or later, we had to explain that to our benefactors. When they started pushing for progress reports, Archon management had to come clean, but instead chose to ease government concerns by claiming the technology could be used to bring back advanced weapons from the future.
But this too was a lie. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden traer armas del futuro? Sí, yo he ido al futuro muchas veces. Ah. At this point, we'd already had our first of many human trials, and we knew there would be no weapons. In fact, our results were as terrifying as they were baffling. Time pilots returned frenzied and confused, raving about empty streets and human remains. At first, we assumed the city had suffered a Soviet attack in the near future and had been evacuated as a result. But as we pushed on further, the terrible reality became clear. Time pilots started returning fatally ill, dying within a day or two from painful convulsions. Some never returned. We lost several pilots, machine prototypes, and other equipment. When the first contamination erupted in the lab, we were completely unprepared, losing 3 lab technicians to what we later identified as an incredibly aggressive airborne virus. Ok. Entonces fue la mierda por el virus. ¿Y lo trajeron aquí? ¿Al pasado? ¿Trajeron el virus del futuro al pasado? Although we weren't equipped to handle biohazards of this magnitude, management insisted we contain and study it. To keep our pilots and the virus alive long enough to study, we co-opted experimental cryotechnology from another project, Lazarus, and established a makeshift virus lab. Once again, the bigwigs managed to spin our setbacks into a success story for the Department of Defense, now claiming that the virus could be cultivated for use as a biological weapon. The team threatened to resign, but outrage was swiftly quenched by promises of massive salary increases and stock options. I didn't take the bribe. I'd witnessed the lethal efficiency of the virus firsthand. I knew there was only one way this was going to end, so I handed in my resignation and set up shop out here. For over a year, I've been working to recreate the technology to bring me back in time and prevent mankind's extinction from ever happening. Pero ya lo sabes. O sea, ya sabes todo. ¿Por qué viajas en el tiempo? ¿Para advertirte de qué? And now you're here, the harbinger of doom at my doorstep, wearing a boiler suit. Who could have imagined that Judgment Day would begin like any other Monday in May? In any case, unfathomable as it may be that you were able to bring this information to me, knowing is only half the battle. Preventing the outbreak will require more than just your tenacity. Me? Wait, what? Yes, I'm afraid I must rely on you one more time. You must go back to Archon and prevent the outbreak. Ah. No, that's, I mean, I'm really honored and everything, but... Believe me, you're the last person in the world I want to entrust with this, and I mean that quite literally. But by this time tomorrow, the entire city will have succumbed to chaos, panic, and death. You're here now, and you're all I've got. Wait, but what about you? Can't you fix this, Doc? Don't you have a plan? I can't go myself, because that would break the law of causality. The only reason you are here to warn me now is because I was there to send you. And the only reason I was there to send you is because I was able to bring my work to fruition here. But... We've no time to waste. It's the only way. You told me you found me this morning, correct? Yes, but... That means I failed to stop it, and the outbreak has already begun. The time pilot for today's trials must have brought the virus back from the future, which then somehow got out of the containment chamber and spread. Dios. Ok, creo que ya estoy grabando otra vez, no sé, continuar. Ok, se salió porque no había tocado el ratón y se salió. That means I failed to stop it, and the outbreak has already begun. The time pilot for today's trials must have brought the virus back from the future, which then somehow got out of the containment chamber and spread. That pilot is Patient Zero.
I need you to destroy the supercomputer system controlling the time machine. All the research data is stored there too. You must destroy it before the time machine departs. I'm reconfiguring your device to send you back 1 day earlier. This should allow you ample time to return to Archon and get inside. On the other shore from here, about 500 yards down the road, is a rest stop. You'll find a van there, fueled and ready to go. Oh, I already have a ride. Which won't be there yesterday, you ninny. Now stop interrupting me. One last thing, and I need you to listen carefully because this is very, very important. Make sure you do not meet the earlier version of you. Why? What will happen? No one knows for sure. It's one of the conundrums not yet accounted for. There are theories, of course. None of them pleasant. Now, let's get you ready. Dios mío, es mal, pero... ¿En serio? ¿What? No, ok. Jugué tan poco que se minimizó. Pues nada. Ah, How pues... did I get myself into this? No. I nearly got killed trying to reach Dr. Lambert thinking he had a plan. And it turns out it's me. I'm the plan. At least I don't have to walk back. This van's not as cool as the ambulance, but it has its charm. And it sure was nice of him to pack me lunch. I wish he'd pack me a can opener for the beans, though. And some gas for the Bunsen burner. But I'm sure I'll think of something. I've got several hours of driving ahead of me after all. It'll be almost morning before I get to Archon. I just hope I have enough time. Espero tener tiempo cuando tienes una máquina del tiempo. Igual no. La noche anterior. Pues esto es todo el capítulo 7, bastante bueno. Ya nos explicaron qué va a pasar y qué es lo que se supone que quiere hacer el doctor. El doctor quiere evitar el viaje en el tiempo, el primer viaje en el tiempo, para así evitar que se contagiara el virus y mandar todo a la mierda. Lo que no entiendo es si el viaje en el tiempo fue el que causó el virus, más bien el viaje en el tiempo hizo que el tipo se contagiara el paciente cero. Ya estaba ese virus, o sea que técnicamente al final va a haber ese virus, ¿no? Supongo, no sé, tal vez. Respuestas que nunca sabré. Pues hasta el próximo.